हाय सांग मैंने नमस्कार पुणी थे आपण मानक स्वागत करुच्ची आमर आउ गोटे नुआ भिडियो रे समस्त को मकर संक्रांतिर हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। आ बर्तमान मु आसिक ड्यूटी पहुँचली एवं आ खुशीमा बर्तमान शोक उठला। खुशीमा शोक उठल ना टे टाटा कर दियो। हाँ टे पप्पी दे दियो पप्पी पप्पी दे दियो टे पप्पी। इस तो आपण मैंने जो मैंने आम भिडियो रे नुआ अच्छा जो मैंने फेसबुक देखुं प्लीज फेसबुक चैनल को टिके फॉलो कर दिंतु। आ जो मैंने यूट्यूब देखुं आ यूट्यूब चैनल को टिके सब्सक्राइब कर दिंतु। आ भल भल कमेंट दिंतु। आम एमती भिडियो आग को आणबू आग को आसूची आमर धामराई मकर मेला माँ धामराई पाखे जो अनुष्ठित हुए मेला आम सेठी जीवु आ केबे जाऊचु यही चैनल माध्यम रे आपण माने देखिबा को पाइबे। तो जोड़ी ही रहंतु हम चैनल रे। तो चलंतु आगो को वीडियोटी स्टार्ट करिबा। फाइनली फ्रेंड्स वर्तमान ब्रश फ्रश करी आसी पूरा रेडी। आ वर्तमान खाइबा हो जाइछि भी रेडी। आ एठी वर्तमान पखाळ तो नाही ठंडारे पखाळ खाई होने गरम छा हबो। खुशीमा एठी बसी पड़छि। खुशीमा आ एठी भात आ एटा कोन कहले एटा छि घोଳ 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 दही आई बैगण भजा होती टमाटो चपड़ा हम खाईदे मस्त। फाइनली फ्रेंड्स वर्तमान देखी पारे वर्तमान नंदू बसिक मोर बीम्स काटुंट ये बीम्स आलू कटा हो। बीम्स आलू कौन हम भजा हम। खुशी में ये कच्चा बसी बसी बीम्स खाईगला टे गोटे फोन कर। सो फाइनली फ्रेंड्स तो देखु वर्तमान गाधे आसिक रेडी हो जाइए। आ खुशी मार देखु तार जी तार जिते बड़े मन हम से तार टाब्लेटा धरिकी पाठ पढ़िया बस ना कि खुशीमा। खुशीमा कौन लिखी टे देखेल देख देख कौन लिखी कौन कर। तो फाइनली फ्रेंड्स वर्तमान खाइबा हो जाइए रेडी। आउ देखिपे वर्तमान माछ भजा आठी बीम्स आलू भजा आठी हूँ माछ खटा तेंतुली देकी माछ खटा आठी खुशीमार देख माछ भजा खुशीमा स्पेशल ना। खुशीमा खुशीमा टे बुल इे खुशीमा ओई ओ को आई खाइन खाइन। तो चलतु बर्तमान खाईदबा। आ ये हूँ आमर आमिलिया माछ ठीक अच्छे। ये बहुत कंटा माछ देखिपे बहुत कंटा बहुत कंटा माछ। खुशीमा से भेक्टी तार कंटा न थाए तेणुक माने केवल शिर कंटा अलग कंटा न थाए। आ एगुड़ा देखिपे केमती कंटा देख ना एमती सब कंटा पूरा माछटा पूरा कंटा अच्छी पूरा। तो चलतु कंटा फंटा आम सब चुबाई खाईद कटे फाड़ी रे। सब फाइनली फ्रेंड्स देखिपे वर्तमान आमर धान गुच्छा चलती नंदू वर्तमान धान गुच्छाऊँ। आ देखते ये चढ़ई मैंने केमती टाणी पकई। हाँ खुशी मातार से चढ़ुची पाले पलिया इे पलि आस देखो गेंडू फूल केमती बड़ बड़ हो बढ़िया है नंदू बढ़िया है ओई बढ़िया है की शाग एरा ओ ए
ইয়ে এটা কি শাক কত? কুশলা শাক না? কুশলা শাক। କୁଶଳ ଶାଗ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରକ୍ତ ଗେଣ୍ଡୁ ଆଉ ଏଇଟା ହଳଦିଆ ଗେଣ୍ଡୁ ସେଟା ନର୍ମାଲ ଗେଣ୍ଡୁ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ। ତ ଆଉ ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି? ଦୃଶ୍ୟ ପୁରା ଏମିତି ଅଛି। ଖୁସିମା କି ହେଉଛି? ନନ୍ଦୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଗୁଛଉଛନ୍ତି। ଓ ଧାନ ଫାନ ଗୁଛା ଗୁଛି ସଇଲା। ଚଲ ଚଲ ଚଲ। ଚଲ ଚଲ। ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଲେଟ୍ ଲେଗ୍ ଗାର୍ଡ଼ ପଡ଼େ ଲଗେଇଲା ପରେ କିଛି ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ମିନି ବୁଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଗ୍ଲାମରଟା ଆଉ ନା ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନନ୍ଦୁ ବାହାରିଲେ ସବୁ ବହି ବସ୍ତାନି ଧରିକି ଯିବା ସେଇଠିକି ପାଠ ପଢ଼ିତେ ଟିଅଲକୁ। ଖୁସିମା ଚାଲିଲେ ଆଗରେ ହାତ ହଲେଇ ହଲେଇ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍। ତମେ କେବେ ଟିଅଲକୁ ଯାଇକି ଗପର ଉପର କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ପାଇନଥିବ ନା? କାହିଁକିନା ତମର ତ ଘର ପାଖରେ ଟିଅଲ, ଯେତେବେଳେ ଆଇଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଡ଼ିଲ ଦୌଡ଼। ଯେ ନଳକୂପ ଆଇବ ମାନେ ଗପିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ, ତାମାନେ ଏଟା ତମକୁ ଚାକିରି ଦିଆ ହେଇଥିଲା ନା? ହଁ ଚଲ ଚଲ ଦେଖିଛି ଚଲ। ସମାଜ ହବନି। ହଁ ଚଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ପୋଖରୀ ଭିତରେ। ଆଉ କ'ଣ ସେ ବାହାରେ ଆସିକି ଶୋଇବେ ନା? ଇନଷ୍ଟା ରିଲ୍ସ ଦେଖିଥିଲି ମାଛ ମାନେ ତ ସବୁବେଳେ ପାଣିରେ ରହି ତଥାପି ସେମାନେ ଆଇଁଷ ଗନ୍ଧଉଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ଶୀତ ଦିନରେ କୋଉଠି ମାଛ ନ ଗାଧେଇଲେ କ'ଣ ଗନ୍ଧେଇବ? କିଛି ଗନ୍ଧେଇବ ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଗାଧାନ୍ତି। ଆଇଲୋ ଖାଡ଼ ଧରିକି ପୁଣି ଆଜି କ'ଣ ଡାନ୍ସ କରିବ ତମେ? ଆଜିର ଅଡିସନ ପାଇଁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହାଇ ଜଗନ୍ନାଥ। ହେଲୋ ମ୍ୟାମ୍। କ'ଣ ଆଜି ପରଫର୍ମ କରିବ? ତୋରି ଝୁମୁରି ଝୁମୁରି ତ ପାଦ କମାନି ସଙ୍ଗରେ ପରଫର୍ମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ତମେ ଖାଉଛ ବେଶୀ ତମ ପରଫର୍ମାନ୍ସଟା କେତେ ହଟ୍ କି କୁହ? ମାଇନି ଗ ପୂଜା କିଏ କରିବେ? ପୂଜା ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁ ଘରେ ଶୁଇଛେ। ତ ଠାକୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡି ହେଇକି ବସିଛି, ନନା ମାନେ ସବୁ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଇଏ ଆମର ହଉଛି ମକର ପୂଜା ହବ, ମଣି ପୂଜା ସେମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି। ଏ ଚିତ୍ର କିଏ ଆঁକିଛେ? ତ ଏମିତି ସବୁ କିଛି ଆୟୋଜନ ହେଇଛି। ଏଠି ସବୁ ଅଛି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ। ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାପୁଆ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯାଉନି ପୂଜା କରୁ। ପୂଜା କ୍ଷୀର କ'ଣ হবে କହ? ଏଇ କହ ପୂଜା କ୍ଷୀର କ'ଣ হবে କହ? ଏଇ କହ ଏମା କହ। ତାପରେ କ୍ଷୀର କ'ଣ କି କରାହେବେ? ମା କହିନେ କରୁ। Happy
ଇଏ ହଉଛି ଆମର ବଡ଼ ମୁରବୀ ମାମୁଁ ଘର ବଡ଼ ମୁରବୀ। ଅଧର କର ଅଧର କର ବଡ଼ କର କାହ୍ନା ଆମ ଘରେ ଅଧର ବୋଲି କ'ଣ ଶୋଇଛ? ମୁଁ ଶୋଇଛି, ମୋର ହାଇ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡୁଛି। ପେଟ ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେଇଯାଇଛି? ପେଟ ନା ମୋ ଛାତି ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ଛାତି ଉଠିଛି ପଡୁଛି। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଉନ, ସେଠି ଠାକୁର ରେଡି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଶୋଇଛି ଏଠି ନନା ଆସିକି ଏଠି ଶୋଇଛି। ନନା ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧି ଶୋଇଛି ପୁରା, ଆଜି ପୁରା ମଣି ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ। ନନା ଠିପି ଖୋଲି ଯାଇଛି ନା କ'ଣ? ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକି କାହିଁ ଶୋଇଛି ନନା? ନା ନା ଏଇ ତ ଝିଅ କ'ଣ ବାବା କରନି। ଇସ୍ ନନା କି କଲେ ପୂଜା ହବ ଟିକେ କହ? ପୂଜା କିର କ'ଣ হবে? ତୁ ନନା ପୂଜା କରୁ, ତୁ ଜାଣିନୁ ପୂଜା କିର କ'ଣ ହବ? କହ ଟିକେ। ଏଇ ବୁବୁନୁ ଇଲୁ ବାବାଲୁ কি গো ଦେଖିଲେ ଟୁପି ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ମାମୁଁ ଘର ପାଖକୁ। ଆଉ ଏଠି ମାମୁଁ ଘର ପାଖରେ ଏଠି ପୂଜା ହେବ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଚିତ୍ର ଆୟୋଜନ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପୁତୁରା, ସେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ କି କ'ଣ ହେଉଛି ମୋବାଇଲ ଦେଖିକି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲୁ ବୋପାଲୋ। କ'ଣ ହେଉଛି ମାମା? କାକୁ 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 ଇଲୁ ଏଇଲୋ ତାକୁ ଦେଖି ଆମ ଖୁସିମା କହୁଛି କାଖ ହବା। କାକୁ 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 আইবে বাচ্চা দাদু বল বল হাই দাদু কাই কি तो नन्ना गामछा गई धान कई बेटी हासुरु ए बाजा बाजा आउथर आउथर धर आउथर धर दा भारी रखतु ना सुआनी की हां सब रखाई घुरते नहीं सौदा न भाई औदाती घुरते सौदाती আসতে হয় औदाती যাবে সৌদাতি ঘুরবে ডায়লগ করে না মালটা উঠাইতে এনে যে এত ডায়লগ করে না औदानु যাবো সৌদাनु ঘুরবি তো বুঝলে নে দেখি ভালো বুঝিলে না ফুল দিলে
सो फाइनाली फ्रेंड्स बर्तमान आसी देखिपे ये हूँ मकर चाउल भोग आ भोग आसी बर्तमान खाइबा इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।